অভিরাম কুত পাদেরা সঙ্গ। আচ্ছা অভিরাম ঠাকুর কেশব ঠাকুর চিনি পারলে কিন্তু তাঙ্ক ছুয়া তাঙ্ক ভক্ত যে লক্ষণ পকাই ডেটে লক্ষণ নারায়ণ স্বামী ମୁଁ ତ ଜାଣୁନି କରମଳାର ବାବା ମାନେ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିଲି ପାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିଲି ବାବା ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ 5 ଜଣ ମୁଖି ଆସି ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ କହିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ଡାକିବେ ନା 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 ଡାକୁନା ନା କାହିଁକି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେ କେଶବ ଠାକୁର କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ବାପ ପୁରା ଗୋଟେ ଝିଆ ବାହାର ରେଡି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯେ ଡାକିଥିଲେ ଘରବାଲା କହିଲେ ଆଉ କମଳାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସାଧୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚନ ପରମିଶନ ଦେଲେ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପାଲା କରି ପ୍ରବଚନ କରିବେ କାହିଁ ନା ସେ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗେ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବ। ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର କଣ ଦୋଷ? ଅଭିରାମ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ରଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେବ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଠାକୁର ଦିନ ଅଭିରାମକୁ ତ ପାଦ ଦାସ କର ମୋର କୋଉଠି ଦୋଷ ରହିଲା ତଳେ କହିଲି ମୋ ନାଁରେ କିଏ ସେ ଦବ? ଇଏ କି ଅଡୁଆ କଥା ସିଏ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଣ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ପାଣ ଏ କଥା କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ କଣ ବହି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥବ ଇଏ ଖୋଲା ହବନି? ପାଣ ସାହିରେ ଯୋଉ ଅଛି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ପ୍ରାଣ। ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ୍ରିପାଠୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ହରିଜନ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡାଲମା ଭାତ ଖାଉଛୁ ପ୍ରବଚନ କରୁଛୁ ତ ପଇସା ଚାଲି ଅଛି କି ବ୍ରହ୍ମ? ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କିଏ ଅଟଇ ପବିତ୍ର? କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଜନ୍ମନାଦାୟକ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦଘାସ ଭରତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିନା ହୋଇପାରଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିନା ହୋଇପାରଇ ନ୍ୟାୟ କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଜାଣେ ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କହିବେ। ହରି ସର୍ବଘଟେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେ ହରିଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଟି କରି ଯଦି ଦେଖିବ ସବୁ ଏକ ରକତ ହରି ହରି। କରିବୁ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମନକୁ କହୁଛି? ସିଏ ବା କହିଲେ ହରି ସର୍ବଘଟେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେ ହରିଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଟି କରି ଯଦି ଦେଖିବ ସବୁ ଏକର କଥା କାଟିକି ଯଦି ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ସକାଳୁ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରକ୍ତ କାଟିକି ନେବା ଜଣେ ହରିଜନ ଭାଇର ବ୍ଲଡ ନେବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ନେବା ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କହିବା ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ଲଡ କୋଉଟା ହରିଜନ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଡ କହିଲେ ସେ ଦେଖିବା ରକ୍ତ ତ ସବୁ ନାଲି ସିଏ କଣ କମ୍ପାସ ପକଉନି ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଫେଲ ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ସେ ରକ୍ତଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କୋଉଟା ହରିଜନ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ହରିଜନ କିଏ? ହରିଜନ ହରିଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ହରିଜନ। ହରିଜନଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ହରିଜନ ଜନ୍ମାର୍ଥ ଲୋକ ହରିଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ହରିଜନ। ହରିଙ୍କ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ହରିଜନ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ମୋ ଠାକୁର ଯଦି ଅଚଳ କୂଳରେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ତ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଅଚଳ କୂଳରେ ଆସିଲେ ମତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ କରେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମାନେ ଠାକୁର ଦରକାର ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ମତେ କରମଳାର ସାଧୁ ମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଠାକୁର ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିରାମକୁ ସୁଦୟା କର କେଶବ ନା ତୁ କାହିଁ ସେ କଥା ଖୋଲୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଖୋଲିବାକୁ ଅଛି ଠାକୁର ବି ମତେ କହିଥିଲେ ଚରମନାଥ କହିଥିଲେ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନାଁ ସବୁ ବାହାରିବ ତମେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ କାହାକୁ କହିବନି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ବହି ଖୋଲା ରଚନା ଏଡେ ମୋଟା ରଚନା ବହି ରଚନା ବଳି ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଇ ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ରାଗିକି କହୁନି କି ହିଂସାରେ କହୁନି କି କୌଣସି ଦେଖେଇଛି କେହି କହୁନି ଭାଇ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝ ନା ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବେ। କହଇ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି ଯାହାର ଥାଏ ଅନୁଭବ ସଂସାରରେ ସେ ସିନା ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଜଣାଉଛି ଯେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରଥ ମତେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଯାଏ କରତେ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି ମାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି ତାର ଫେଲେକି ବାହାର କରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ବିପିନ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି କହିବ ଦିନେ ଫୋନ କରି ମତେ ପଚାରିଲେ ପିଟୁ ଭାଇ ବିପିନ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଫୋନ କରି ପିଟୁ ଭାଇ ସେଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମେ ବହି କିଣିକିରି ପଢୁନା ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ପୃଷ୍ଠା କହିବି ପୃଷ୍ଠା କହିବି ତମେ ଶେଷରେ ଚଲେଇବ
पटु सुनिकी कहले जे जाजपुर लोक धरपकड़ कले कहले केस लगू तुमको प्रवचन मंच में अरेस्ट करी मुझे आस लोक को चिन्ह करना प्रभु कहले मो भक्त गुप्त रे अछंती मु बोली केबे न कहंती जे कहबो मुही मुही चरमनाथ कहते मु ताकू खाइबी गुडाई हरि बोल कहले मोर भक्त करी रे मो भक्त माने करी जुगरे बहुत दुख रे अछंती ताकू के चिन्ह करना मोहर भक्त करी रे बंचिबे बहुत दुख रे बंचिबे बहुत दुख रे मो भक्त माने अछंती देखो कि एते साधु संत धर्म ग्रहण कर सृष्टि रे आसीले केशव ठाकुर भक्त जते भाई माने आम भुवनेश्वर मनु भाई मत कहते टुटू भाई सब बड़ बड़ महापुरुष बड़ बड़ कोटी कोटी टंकार मालिक होते भक्त आम केशव ठाकुर जते भक्त सब धइया भक्त सब धइया भक्त कौन धइया ना ताले चेनी न तब चेनी देले जाई न थब कार पेट फाटी गलानी तो पहिले का मोहर भक्त करी रे बंचिबे बहुत दुख रे केशव ठाकुर कहते मो भक्त को केमिति चिन्हबू अच्युत कहले मो भक्त को केमिति चिन्हबू करी जुगरे समस्त तो कहते आमे भक्त तर भक्त को चिन्हबू केमिति ना भक्तर लक्षण कोन मनेरा भक्तर लक्षण कोन प्रभु ना भक्तर लक्षण ठाकुर कहते घरे जंजाळ बाहरे जंजाळ लोक देखिले कहिबे कांगाळ हरि हरि बोल घरे जंजाळ बाहरे जंजाळ लोक देखिले कहिबे कांगाळ सेई होती आमरी भक्त से माने आमे भल पाउछन्ती कोटी कोटी टंकार मालिक दिए से कोन आम धारा नउछन अछन्ती खूब कम ना उना किनि कथा ना ते समस्त कोन ठाकुर चिन्ह करछन मो केशव ठाकुर समस्त कोन चिन्ह पालिले हां किडे सुंदरिया कथा किडे मधुरिया कथा की मृदु मृदु हस खिली खिली हस प्रभु को ठाकुर जे विभूति आनिछन्ती जो कथा से मो संगे होती जे प्रभु ए मूर्ख संगे जति समय कथा हेछन्ती मृत्यु पर्यंत से कथा को भूलिबेनी जेतले ओडा सिंह सत्संग थाए प्रथम थर पई ठाकुरे प्रवचन पई सिलेक्शन कर थाती मूर्ख को मु जाने ओडा सिंह भाई माने मते फोन करी कहिले टुटू भाई तमे हम सत्संग को आसी के सब भई हम तले टुटू भाई तमे आसी प्रभु कहि जंती मु कहला या कोन करिबी पाला अछि तो पाला करे पाला वाला मो जीवन तो भूत सहितरे करूची ठाकुरे आज्ञा देखंतु ठाकुरे मते डकेइले मु एतरे गल्ली ठाकुर पाकु प्रभु मते कहउचंती आमे ओडा सिंह भाई माने को कथा दे दी तमे सत्संग को जीवन मु कहले आज्ञा ना तमे हमकु कथा दे कि साडे कोई पाला को पड़ी जीवनी तो किंतु प्रभु कहले नाही आज्ञा मु निश्चित देबी ना आमे का तांको कथा दे दी तुमे कोन आमा कथा रखिबनी तुमे कोन हमको निराश कर दबो आमे तुमको काहे के आनी थेलु मो चरमनाथ प्रभु मते कहउचंती आमे तुमको काहे के आनी थेलु दुनिया को तुमे कोन खाली ताकरी संगरे ताको पाला गाइबो आम पाला करिबो हरि बोल प्रभु जब आपण को पाला करी तरे गाय को कोन कहबी ना हम लागि लगे मिछ कहि दो ना प्रभु कहउचंती हम लागि जे मिछ कहि दियो से अन्य भाई कहि के पाला को जा तमे हम सत्संग को जीवो मु कहली प्रभु मिछ कोन मिछ केमिति कहबी मो ठाकुर हसी की मते कहउचंती आ तमे एते पाला करूछ एते प्रवचन करूछ मिछ कोन जानि ना हम तुमको मिछ सिखेई हरि हरि आज्ञा से कथा मन पड़े कहते आज्ञा से धन केड़े दयामय से कहती मिछ सह किसी दुख नहीं किंतु आम कार्यटा जे हवा दरकार किंतु आमे कौन करूचे मिछ जो कथार मिछ कहि पाप अर्जन करूचे सेही कथा गुडा कहि पाप अर्जन करूचे मिछ करूचे किंतु ठाकुर को काम केतरे करूचे धर्म कार्य हबो मिछ कथा कहि दी पैसा चांदा आनी सत्संग दबा एति की क्षमता हमर अछि भगवान का गुंडीची मुसा कर दिदा का भाई भगवान राम कर सेतु बंध प्रतिष्ठा रे हनुमान कर दी गुंडीची मुसार पिठी रे गाल नंद किशोर बळ लिखि कुसुपुर कर अरे गुंडीची मुसीबो पिठी रे गाल देखिबा को केडे सुंदर पानी रे गुडे से बाली रे गळे बंध ऊपर ता देह को छाड़ सेतु बंध प्रतिष्ठा रे हनुमान बड़ बड़ पत्थर लेके पकोचंती माल बंध प्रतिष्ठा गुंडीची मुसा कोन कोन रामकर कार्य हनुमान करचंती प्रभु मते तो बड़ बड़ पत्थर करिबार शक्ति प्रभु आपण मते देई ना मु तो हनुमान का भाई बड़ बड़ पत्थर करि परिबिनी हे जगन्नाथ हे सत्यनारायण स्वामी हे राम भगवान गुंडीची मुसा कोन करूची ना पानी रे बुडी जाउची बाली रे गड़ी जाउची ता देह रे जेति की धूली लागुची सेति की धूली आनी के बंध ऊपर झाड़ी जाउची बड़ा ये केते दिन बंध ऊपर झाड़ी बंध हो हैं केते दिन गुंडीची मुसा
बाली झाड़ी गंध हनुमान देखिले हनुमान कलारे गुंडुची तू मते खते होछु प्रयास करूछु हनुमान करे एथर तो पानी रे पुणी केतरा आसे गंध पर बाली पकिया को मु पाद उठे के चाची देबी जेतना हनुमान पाद उठे जल्दी चाची गला पई गुंडुची तो कहले अरे तू जो राम को काम करतु मु सही राम को काम कर तू मते मार देबु कोन संगे संगे दी हाथ टेकी गुंडुची को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जे हनुमान तो महाराज लो बाप